ассалому алайкум дӯстони азиз ва подписчикони муҳтарам, дӯстдорони сомонаи канали Агентства ТВ. дӯстон хушомадед ба канали мо. хоҳишмандам якта лайкора бизанед ва ҳатман дар канал обуна шавед. имрӯз 28 июни соли 2025 навор кардам баҳри шумо. авлошкаи видеоро дидем бардору мақсад хона аз шанбе бале ҳаст то 170 000 сомона. мақсади гапам бардору агар ки шумо дошта бошед хона ёки мошин ёки замин ёки ягон квартираи фурӯшӣ чизе ки бошад, дӯстон метавонед ки дар ҳамин рақамҳои мо муроҷиат кунед. мисли ҳамин инсоное ки имрӯз ман навораш кардам баҳри шумо пешкаш кардесам, анами хел бардору рекламаш мекунем. видео навор карда дар WhatsApp мо маълумоташа банависонед, равон кунед, дар навори оянда мегирем рекламаш мекунам. тамошо кунед навори имрӯзара. ба эълони якум мегзарем дӯстон. эълони якумон чие? квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат дар пушти ресторани Алмос ҷойгир аст. ма баҳри ҳамон бардорое ки айни ҳол дар Америка ёки дар Русия ҳастен ёки дар ҳамин Тоҷикистон, дар куҷое набошад, агар нарх навора ҳам ба рубл, ҳам ба сомонӣ ва ҳам ба доллар нависондагем. хуб ака бинед, дар пушти ресторани Алмос 2 ҳуҷра дорад, 36 метри квадратӣ. дар якум ошёна дестен ремонти хонара бардоро 36 метри квадрат 270 000 сомонӣ, $10,400 мешавад ва 2,160,000 рубл. ҳатман тариқи WhatsApp тамос бигирен. ҳамин рақамҳое ки мондагим, нашоти ҳуҷҷатҳо бор дигар бипурсен. об ва барқ айни ҳол ҳаст, чихе ки хитон медонед. усен желани шумо шер бачаҳо. 2 ҳуҷрага 36 метри квадратӣ занг бизанед агар мақбул шавад. ба эълони дуюм мегзарем. изер ки бардораи азиз, ин хона камтарак нархаш гаронтар аст, не ки ҷош ҷои хуб. дар шаҳри Душанбе, яъне ки дар Гипразем, дар кӯчаи Сомон айни ҳол қарор дорад. маҳаллаи Гарадог меган. иборат аз 2 ҳуҷра, яъне ки 2 комната 54,5 метри квадратӣ бардору. дар даҳум ошёна худи ҳамин дом бошад аз 13 ошёна иборат аст. бо нархи 560 000 сомонӣ, яъне ки тақрибан $5,000, нархи тақрибӣ 4,480 000 сомонӣ. марамат дӯстон, ака желен да шумо касе ки зурш бираса занг бизана, касе ки зурш нараса, агар илтимос хоҳишмандам аз шумо, яъне ки зангшон назанед. рақамош мондаги макамона 933 69 69 72 ҳам WhatsApp ва ҳам дасти ака. инами хел бардоро хай хона мехелай ҳолат састани ҳамин. фикри ақидатона ҳатман дар комментария банависонед. ба эълони сеюм мегзарем дӯстон. боз яктага хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Фархор, яъне ки дар Фархор бардорое ки дар Фархор ҳастен, айни ҳол дар деҳаи Шуркул меган. 3 ҳуҷра дорад, 8 сотиқи замин, 140 000 сомонӣ бардорад. об свети доимӣ, ҳолати хона ҳамин ремонт шавам хел бачашми сархай хитон биден. вороди бад нест. хона арзонак $1,250 ва 1,120 000 сомонӣ, 140 000 сомон. 3 ҳуҷрага 8 сотиқ. ба фикрам дар гапзанӣ хато кардам. 1,120 000 рубл. тамос тариқи WhatsApp 3 рақами акарамон дагем. чихел ки хитон дида истодаи айни ҳол 905 803 090 ва 904 428 004 ва 905 926 060. анами рақамода ҳатман шерои нарзанг бизанед аз номи канали Агентства ТВ. насиб боша бод, шояд ки арзон кунад. ба чорум эълон мегзарем дӯстон. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Данғара, деҳаи чосадаи д иборат аз 3 дархона ва 8 сотиқи дигар замин дорад. бинед дӯстон, 3 ҳуҷрага 8 сотиқи замин. ремонти хонара ба чашми сар бабинед хитон. баҳо битен, баҳо. фикри ақидатона хоҳишмандам дар комментария банависонед. инами хел хонао, инами хел замина, квартира чизе ки бошад, дар аввали навор ва ҳам дар охир рақамҳо мондагем. ҳатман муроҷиат кунед. видео навор савдо дар канали Агентства мегзарад. хулас $250 000 сомонӣ, $2,200,
و 10 میلیون روبل یا نرخ‌های تقریبی هستند. با خودتون بردارو حساب کنین، مقصد در حسابتون باز خطا نکنین. تماس حتما طریق واتساپ دوستان اکد زنگ بزنین. رقم‌های 907 414 202 و 902 806 690. خانه با پدوال، خای ویراند کردگی، کلدار، کухні، حمام، جمخانه، علاخانه، آغیل، کادون خانه، زبور، دیور. مقصد دیگه که باردور نم خیلی اگر رو تبینه اختون شما اختون میتونید که باردور رو باز اگر رو کاری کنید. بالای بلوک کردگی آب سوید داره، حجت نداره و قرار داره میخونه. حجت نداره و قرار داره. مکتب و مسجد 200 متر دورتر، بیمارخانه نزدیک. بعضی تجهیزات های خانه را مقصد میمونه میگه کمون خالدین کن سانیتر میکس مقصد یو میسته. التماس خواهشمندم شروع نر یک تا لایک شوید شما. بایلونی پنجم میگذاریم اینا. باز یک تایگر کوارتیره با اجاره دوستان. انا میگه پزم حتما لایک رو بزنید، در کانال اگینستا подписаться کنید. باز یک کوارتیره با اجاره دودا میشود. 2 حجره است، حمام حاجتخانه دارد، همش هست. یعنی با نرخ 2000 سومانی یک ماه پولی کوارتیره میتی 10000 سومانی میشنی. اگه اپامان راستیگه بسیارتر سمنی میگیرم گفت در لنسکی رایون های همین دوشنبه بردارو در لنسکی رایون 2 حجره داره. حمام حاجتخانه ایوش مقصد مشکلی نمیشود. کухні هم هسته. خونه که شده بد نیست. تماس حتما طریق واتساپ اکرمانده زنگ بزنید. کسی که کوارتیره میشینن بگه اگر همین طرفای لنینسکی رایون یعنی این کوارتیره در لنینسکی. با 6 ایلون میگذاریم دوستان عزیزی من. باز یک تاگه کوارتیره فروشی در شهر دوشنبه. در شهر دوشنبه ناحیه سینا روبروی پلیکلینیکای 14 سرافشان. شما خواهش کردین که اکجان مقصد معلومات را پرتر بدین. شهر دوشنبه داخل میشه به ناحیه سینا روبروی پلیکلینیکای 14 زرافشان. بینید که یک حجره 26 متر کوادراتی. این خانه رو سیگه اتاجش یعنی که سوکلی هسته. سوکلنی اتاج 239,000 سومانی. با دلار بگیریم اگر 2100 دلار، با روبل 1,912,000 روبل. تماس طریق واتساپ. نشاطی حمام و حاجتخانه‌اش یوش مشکل نیست. حمام و حاجتخانه باردارو یگای حجتوش 100% آماده. فقط از شما یک تا زنگ زدن میمونه. اتپلینی داره، تخ پاسپورت هم هست. به هفتم اعلان میگذاریم دوستان. اعلان هفتم کوارتیره فروشی در شهر دوشنبه. چه خیلی کب داشت که ویدیو را خودتون دیدین. در ناحیه سینا، در سینا یک طرفی زپرفکه تاجران گردشی دستی راستی نوبهار 3 عبارت از یک حجره 30 متر کوادراتی است. خانه سوکلنی اتاجی 170,000 با نرخ 1510 دلار و 1,360,000 روبل. حتما تماس گیرید. کسی که خریدار است. هست انسانایی که همین چیزا مقصد نجات سمیکنن. هست آدمایی که هم خیلی تشکم در کارشونه گلاونی و یا کار میکنن. از همین سبب باردارو میخرن. بعضیشون بیزنسمن ها اگر در کارتون باشه خانه ارزان حتما رقمای آخرش 4117 زنگ بزنید. به هشتم اعلان میگذاریم دوستان. باز کوارتیره فروشی در شهر دوشنبه در ژیل مسیف یعنی که 7 کیلومتر دوستان. یک حجره 25 متر کوادراتی. فکر میکنم که نرخش بایی نمی ارزه. یعنی 5,000 سومانی کمترک 300,000 سومانی میگه. اکما نرخ همین کوارتیره را 295,000 سومانی و با دلار 2620 دلار با روبل 2,360,000 روبل دوستان. تماس حتما طریق واتساپ رقم های میگافون و هم دستی و هم واتساپ که 907 98 2262 مرامت زنگ بزنید. ریمونتش با ریمونت. حمام حاجتخانه‌اش نکی یگای اتپلینی هم هسته باردارو. اتپلینی هم داره یعنی که در زمستان خنکتون نمیزنه. یعنی که خنک نمیخرین. اختیارتون جوش جای خوبای نرخ نباشه حتما خودتون با قدش مصلحت کنین.
ба эълони наҳам мегзарем шер бачаҳо. Агар жалка нашо якта обунашин. Канали Автотвра партофтем бардоро ба ин канал гузаштем. Ягон граммада фоида нестай аз канали Автотв. Агар ягон клиент шава мешава. Квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Рӯдакӣ, дар деҳаи Сей назди мактаб ам хеле ҷо ҳаст. Хоҳишмандам пурра маълумотора бо худтон метавонед ки тариқи WhatsApp яка аз худ яка пурсон кунен. Я ҳуҷрагай 35 метри квадратӣ. Нархиам фикр мекунем ки средни. Сартами брои нами шаҳрай Бардарҷон. 250,000 сомонӣ, $10,220 ва 2 миллион рубл. Тамос ҳатман тариқи WhatsApp, ремонтш ба ремонт, ҳамом ҳоҷатхонаш неки ягай чихеги ба чашми сар диден. Бардоро эълони даҳам чия? Эълони даҳам баҳри шумо ҳамие ки ба охири наво расидем. Хоҳишмандам дар канали мо обуна шавен. Якта аз шумо ҳеҷ чиз намерава. Дар канал лайкора бизанед ҳатман. Барои рекламаи хуб, барои зуд савдо кардани хона, мошин, квартира, замин, чизе ки ҳаст, метавонед ки дар рақамаи мо муроҷиат кунед. Бардоро мегирем, рекламаш мекунем. Канали Автотв касоне ки гив мегзаронед ки ягон бозӣ игравои ту дастуда бикунам, агар канали Автотвро бардоро дар савдо мондагем, ҳатман дар ҳамин рақамаи мо ҳам метавонед ки занг бизанед. Боқӣ дар паноҳи худо бошен. То наврҳои оянда. Худованд ёру мададгортон бошад. Паноҳтон ба худо шер бачаҳо.